Donc, produit biodégradable qui vient remplacer le Decapsol Plus. Il existe une version qui s'appelle Decaplétance Guard concentré, qui n'est pas encore en stock en Russie, mais après la réunion, je pense que ça va être, c'est sûr. Итак, Decap Latanza, который заменил собой Decap Sol Plus, это концентрированная форма, и, к сожалению, сейчас его нет в России, но надеюсь, что после нашей встречи это средство тоже появится на российском рынке. On arrive, avec le concentré, on arrive à avoir la même efficacité que de la cyclohydrique à 30%, c'est-à-dire pure. За счет концентрированной формы нам удается достичь той же эффективности, что и в случае использования кислотных средств. On va l'utiliser pour tout ce qui est, comme le Decapsol Plus, pour tout ce qui est donc, minéral, ce que j'ai dit tout à l'heure, le salpêtre, le calcaire, le ciment, le plâtre aussi. Как я уже говорил, так же как и Decapsol, это средство используется для удаления пятен на минеральных поверхностях. Это известняк, цемент, гипс. Mais aussi, il a une forte facilité à enlever la rouille. Но более того, он помогает избавиться от ржавчины. Un petit exemple. Une jolie plaque métallique, complètement rouillée. Здесь вы можете видеть металлическую пластину, полностью покрытую ржавчиной. On a appliqué le concentré, on le laissé agir 10 minutes et on rince à l'eau de pression. Мы нанесли концентрированное средство, подождали 10 минут и промыли водой. Et là, le métal est revenu à nu. И вся ржавчина сошла. То есть она сходит, а не преобразуется, да? C'est-à-dire que la rouille est éliminée et elle n'est pas transformée. Non, là, elle est éliminée. Нет, здесь она сходит. Le décaprouille transforme la rouille. Là, le décaplétance concentré, ou le décaplétance, va l'éliminer carrément. Декапрут преобразует ржавчину, а декаплетанс ее полностью удаляет. Alors, То есть я потом могу после этого смыть, нейтрализовать. C'est-à-dire qu'après, je peux neutraliser Если она будет как новая. oui, et ensuite, bon, la surface Oui. sera comme neuve. oui, tout à fait. Да. Alors, effectivement, il faut alors, neutraliser, c'est pas une obligation, mais sécher au moins et protéger. Нейтрализовать не обязательно, но нужно дождаться, пока поверхность высохнет, и промыть. Parce que là, effectivement, on a vraiment ramené. J'ai une autre vidéo. On ramène vraiment l'acier à nu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. C'est vraiment de l'acier complètement nu. Donc si on le laisse comme ça, il va se réoxyder très rapidement. Вы получаете сталь совершенно голую, ничем не защищенную, вся ржавчина сходит. Очагов не остается. Если нормально смыть, то очагов не остается ржавчина. Si on rince bien, il n'y a aucune trace de rouille. Ah, il n'y a plus aucune trace de rouille. Нет. Plus rien. On l'utilise beaucoup en France, dans le département industriel, pour nettoyer. Donc ça, ce qu'on voyait, c'était des banches métalliques pour couler le béton. Это средство часто используется в промышленности во Франции для баков, в которых содержится бетон. Et ils ont besoin d'avoir une surface tout à fait propre, parce que si jamais il reste des traces de rouille, quand ils vont couler le béton, ils vont décoffrer la rouille au lieu de rester sur le métal, elle va rester sur le béton. Et ça va tout tacher. Очень важно, чтобы поверхность была чистой, потому что в случае, если на поверхности будет оставаться ржавчина, то эта ржавчина потом вступит в реакцию с бетоном и пропитает. Donc en France, pour l'industrie, ça s'appelle GTC. Voilà. Donc voilà, un autre exemple. Non, j'ai perdu. L'internet. Non, c'est moi qui ai fermé. Donc voilà, c'est vraiment le produit très large utilisation. Il va attaquer donc vraiment tout ce qui est minéral, y compris la peinture, y compris la rouille. И это средство пользуется очень широким спросом и позволяет удалить самые различные загрязнения минерального происхождения, даже ржавчину.
faut pas trop le laisser agir. Dans certains cas, il va faire sa réaction avec le matériau et il va recréer un sel qui est difficilement soluble. Не нужно ждать очень долго после нанесения средства, потому что в некоторых случаях оно может вступить в химическую реакцию и образовать соль, от которой очень трудно потом избавиться. On a eu le cas une fois, bon, c'est pas courant, mais ça vaut le coup de le préciser. Такое случается нечасто, но мы имели дело с такой Si ça ситуацией. arrive, il suffit de remettre un peu de produit, Если такое происходит, то достаточно всего лишь еще раз наложить слой attendre quelques средства, minutes et de rincer. подождать несколько минут и смыть водой. On enlève également les efflorescences. Donc on a vu salpêtre, ciment, etc. Mais aussi les efflorescences, je ne sais pas si vous avez le problème ici, sur les dalles de sol. En France, on fait beaucoup de dalles qui contiennent ce qu'ils appellent de la pierre reconstituée, qui est un mélange de ciment et de pierre, de poudre de pierre. Более того, средство позволяет удалить не только налет и цементный раствор, но и высол. Я не знаю, насколько эта проблема в России распространена, но во Франции очень часто высолы находятся на плитках в саду. Et donc on a ces efflorescences blanches qui apparaissent sur ces dalles. Et le meilleur produit que j'ai trouvé actuellement, c'est celui-là. Высол образуется на плитке, и единственное, наилучшее решение, которое я нашел, это использование вот этого средства. Alors là, après, il faut faire attention, parce que comme c'est une dalle ciment, si on laisse trop longtemps, on va pouvoir attaquer un petit peu le ciment. Et tout est une question de dosage et de temps. Mais ça fonctionne très très bien. On le vend chez les fabricants de dalles, justement, qui le revendent à leurs clients quand il y a des problèmes. Et il y a souvent des problèmes. Здесь нужно учитывать тот факт, что чаще всего плитка состоит из цемента, поэтому нужно учитывать время, которое нужно ждать, и количество используемого средства. Это средство чаще всего продается у производителей плитки, чтобы избежать проблем, которые возникают довольно часто. C'est le produit qui fait la plus grosse progression chez nous en ce moment. На сегодняшний день это средство пользуется все растущей популярностью во Франции. Même les Australiens nous en achètent. И даже Австралия закупает это средство. Ça fait un peu loin pour les livrer. Расстояние довольно далекое, но тем не менее. Donc là, l'application simple, hein, soit brosse, soit on pulvérise, on laisse agir. Donc ça peut aller de 10 minutes à 15-20 minutes maximum en général. Способ нанесения тот же самый. Вы используете щетку или пульверизатор и ждете 10-15 минут. Si on est un petit peu épais, on vient brosser avec un balai brosse ou une brosse. S'il y a épais, il y a une couche de calcaire enlevée épaisse. Если загрязнение не очень толстое, то не обязательно использовать щетку. Если же маслянистое пятно большое, то вы можете протереть. Et on rince. И опять же затем промываете. Alors, je disais, il est capable d'enlever les efflorescences, mais par contre, il ne va pas empêcher qu'elles reviennent. Я говорила о том, что средство помогает удалить высолы, но оно защищает от их образования в дальнейшем. On m'a déjà posé la question, donc c'est pour ça que Мне уже задавали такой вопрос. c'était des Chinois. Китайская сторона. Один к одному с водой тогда. Et quelle est la proportion pour diluer? Alors, celui-ci, on peut l'utiliser soit pur, soit on peut le diluer jusqu'à 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4. Ça va dépendre énormément de ce qu'on veut nettoyer. Можно использовать как в неразбавленном виде, так и в разбавленном пропорции 1 к 2, к 3 и к 4. Все зависит от материала и от того эффекта, который вы хотите достичь. Je vais prendre deux cas pour bien se rendre compte. On a ici, donc on a refait entièrement la pièce, on a refait le carrelage, et il reste un petit voile de ciment en surface. Il reste un petit voile de ciment. Например, мы обрабатывали плитку, и после обработки на плитке остались остатки цемента. Là, on peut diluer même jusqu'à 1 litre pour 4 litres d'eau. И здесь можно разбавлять вплоть до пропорции 1 к 4. Le cas le pire, par exemple, on a de la rouille à enlever, comme tout à l'heure, sur la photo. Là, on l'utilise pur. Et on utilise même la version concentrée pure. В случае, если нужно удалить ржавчину, то следует использовать в неразбавленном виде, даже в концентрированном. Donc c'est vraiment très large. Plus on va avoir épais à enlever, moins on va diluer. Понятное дело, что все зависит от индивидуального случая, и чем жирнее пятно, тем более концентрированную версию следует использовать. Et c'est un produit biodégradable et non dangereux. И я повторюсь, что это средство биоразлагаемое и не опасное. Celui-là n'est pas étiqueté, alors que le concentré est étiqueté irritant. Оно не коррозионное,
А концентрированная версия указана как опасная, как вредная. Alors que le Decapsol Plus est étiqueté corrosif. И Decapsol Plus указан как коррозионный материал. Et à mon avis, le Decapsol Plus est moins efficace que le décaplétance concentré. И мне кажется, что Decapsol Plus менее эффективным, чем Decap Letans, концентрированный. Concentré. Концентрированный. C'est un des rares cas où on a quelque chose d'écologique et peu dangereux, parce qu'il est quand même étiqueté, qui soit supérieur, vraiment supérieur à quelque chose qui est vraiment corrosif. Это тот редкий случай, когда экологически чистое средство превосходит по эффективности коррозионное средство. Капсуль плюс сейчас не выпускается. Mais Decapsol Plus n'est plus produit. Voilà, on est en train de l'arrêter. On a toujours du stock parce qu'on a encore des commandes qui viennent de partout dans le monde. Mais petit à petit, on remplace par le décaplétance écologique. Постепенно он выходит из производства, изменяется Decap Letans Ecologique, но оно еще есть на складах. Parce qu'on a des clients qui sont habitués depuis 10 ans, depuis que Guard Industrie Vostok existe, ils commandent du Decapsol Plus. Donc, Есть клиенты, которые привыкли использовать именно это средство уже десятилетия, его используют, собственно, с момента основания Guard Industrie Vostok. c'est pas évident de dire du jour au lendemain, stop, il n'y en a plus. Довольно трудно сказать, что завтра мы прекращаем его выпускать и продавать. Surtout qu'il est dans le Decapsol Plus, il est encore dans le... Более того, Decapsol до сих пор есть в вашем каталоге. Il ne va pas jeter tout de suite. Donc, Нельзя его выкинуть со склада. il y a des clients qui... Защищает от вызовов. Vous avez dit que cela protège des fluorescences dans le futur. Quelle est la garantie de cette protection? Un mois, un an? Ça ne protège pas. Ça enlève les fluorescences, mais ça ne protège pas contre les fluorescences. En futur. Dans le futur. Non. Нет. Он удаляет налет, удаляет высол, но в будущем полностью не защищает. На будущее от Нет. вызовов. Non, Есть исключено, что через неделю Alors il est опять possible que dans une semaine, une fluorescence va apparaître. Alors, les efflorescences, c'est compliqué. Не все так просто с выслом. On a plusieurs types d'efflorescences. Je vais essayer de faire court. Essayer de faire court. On a plusieurs Существует types несколько d'efflorescences. типов высолов. On a l'efflorescence primaire. Существует первичный высол. Elle se crée très rapidement. Celle-là, si c'est le cas, on l'enlève. Il n'y a pas de souci, elle ne reviendra pas. Он образуется очень быстро, и если он появляется, то вы удаляете его, и он больше не появится. Elle est due à l'eau contenue dans le béton. Voilà. Et ça sort immédiatement. Такой высол появляется из-за содержания воды в бетоне. Après, il y a l'efflorescence secondaire Затем есть вторичный высол, qui apparaît un petit peu après, mais en principe, il doit se stabiliser toute seule. который появляется через некоторое время, но он стабилизуется автоматически. C'est souvent le cas. И с этим сталкиваешься довольно часто. On l'enlève, il n'y a pas de souci. Его тоже можно удалить без проблем. Le gros problème qu'on rencontre, et qu'on rencontre de plus en plus, c'est des efflorescences qui sont dues surtout à de l'eau qui passe sous les dalles et qui remonte à travers les dalles. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что высол образуется из-за воды, которая проходит под плиткой. Et quand ils fabriquent ces dalles reconstituées, enfin ces pierres reconstituées, ce béton, ils utilisent beaucoup d'adjuvants, ils diminuent les quantités de ciment, ils mettent beaucoup de fines de calcaire. Donc c'est une formulation qui est très très complexe que les fabricants eux-mêmes maîtrisent mal. И проблема заключается в том, что сами производители плитки не очень хорошо знают состав этой плитки, они добавляют туда различные материалы, известняк, и при этом состав становится очень сложным. Et donc l'eau, au fur et à mesure qu'elle remonte, elle fait apparaître des efflorescences. И по мере того, как вода поднимается по плитке, она образует высол. Et là, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas. Il y a des techniques pour les bloquer, mais c'est très compliqué. В таком случае технически можно блокировать высол, но это не так просто. On va l'enlever, mais 6 mois après, ça va dépendre de la pluie. Si on est à Saint-Pétersbourg, comme il peut tout le temps, ça va dépendre de la pluie, ça va dépendre du soleil. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an après, ça va revenir. Но через 6 месяцев, несмотря на то, что мы удалили высол, он все равно может появиться. Все зависит от погодных условий, от солнца, от влажности, от дождя. Alors, ouais. Mais on l'enlève. Но высол можно удалить. L'intérêt, finalement, c'est qu'il revienne à chaque fois. Но On vend du produit. трудность как раз заключается в том, что высол постоянно появляется, но поэтому мы и продаем наши средства.
Вопрос еще, Эрик. Какие questions? Декаплетанс существует в версии для магазинов типа Касторама? Est-ce que des cap Létance existent pour des magasins tels que Castorama par exemple? Продают в магазинах Касторама. Alors, Est-ce qu'ils il sont est- vendus au Castorama? le décaplétance, non. Il est vendu chez Point P. Des cap Létance не продается в Castorama, но продается в Point P. Point P, il y a plus de magasins Point P que de Castorama. То hein. есть для розничной продажи он Dire есть. pour la vente en détail, ça existe. Oui, oui, mais Point P fait 40% grand public et 60% professionnel. Но Point P продается 40% простым потребителям и 60% для профессионалов. Et ils sont tellement contents du produit qu'on leur vend, alors je vous dis rien, c'est top secret, on leur vend à leur marque. D'accord. Il y a 2 fois le produit dans le magasin, une fois à notre marque, une fois à leur marque. Но они настолько довольны этим средством, что мы даже продаем им его под их же маркой. Есть половина, которая представлена под нашей маркой, половина, которая представлена под их маркой. Я вам ничего не говорил. Mais j'ai rien à dire. Спасибо. Et c'est la version non concentrée qu'ils ont Non concentré. non concentrée Это не концентрированная pour vendre au форма, grand public. которая продается широкой публике. Mais je pense que, bon, après, bon, on va voir. Mais il nous reste du temps. Oui. А ну, время еще есть? Всего 40 минут. 40 Трамп. 30. Non, c'est bon. 30 минут. Biodécabéton. Que ça on a vu. Le décaprouille. Mais non, non, il n'est pas dans la gamme décaprouille. По-моему, je sais pas. Je sais pas le nom. Александр Иванович, декапру есть от ржавчины? Non. Если можно, биодекапитон. Биодекабиту. Alors, biodécapéton en France, déjà, il a 2 noms. Биодекабетон во Франции известен под 2 названиями. Biodécabéton Собственно, биодекабетон et GTR. и ЖТР. C'est la même application, sauf que ce n'est pas les mêmes clients. Применение точно такое же, но клиенты разные. Bon, pour vous, ce n'est pas la peine d'avoir 2 produits. Для вас совершенно не нужно иметь 2 средства. Ces produits sont utilisés pour nettoyer les matériels du bâtiment. Эти средства используются для очистки зданий. On a vu des trabelles. Найти загрязнение и на кирпиче. On va aussi nettoyer tout ce qui va être toupie, les camions qui transportent le béton, Более того, очищаются бетономешалки, перевозочные машины. dans les usines où ils fabriquent le béton. И на заводах производства бетона. Et pour nettoyer aussi tout ce qui va être moule à béton, métallique. Кроме того, очищаются и литейные металлические формы. Alors en France, on a scindé, on va dire, la partie petit matériel et industrie du béton. Voilà. C'est pour ça qu'on a 2 noms séparés. Во Франции есть 2 названия, 2 средства для малого оборудования и, собственно, для крупного оборудования по смешению бетона. On a 2 produits à la gamme russe. Maintenant, on a 3 produits en France. В России есть 2 средства, во Франции 3. Un produit d'entretien quotidien Это средства для ежедневного ухода et un produit de rénovation. и средства для обновления. Le produit de rénovation, c'est-à-dire que c'est pour ramener le produit à neuf. Средство обновления означает, Le matériel. что материал, что поверхность приобретает новый вид. Alors, c'est aussi efficace que la cyclohydrique, mais beaucoup plus lent. Он также эффективно, как и использование кислотных средств, но занимает гораздо больше времени. Par contre, beaucoup moins dangereux. Но он гораздо менее вредный. Je peux tremper la main dans... Alors, il ne faut pas le faire, mais j'ai déjà trempé ma main dans du GT, enfin du biodécabéton concentré rénovation. Я могу без проблем опустить руку в средство декабетон реновацион. Que je ne ferai pas avec de la cyclohydrique. Но я бы не стала это делать с кислотными средствами. L'idée pour... Alors ça c'est l'entretien, peu importe. Pour remettre à neuf le matériel, on vient appliquer le produit, on le laisse agir
S'il fait chaud, on rehumidifie un petit peu. Et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à temps que le matériel soit à neuf. Чтобы придать новизну материалу, вы наносите его, вы ждете какое-то время, и затем, если вам необходимо, вы повторяете эту операцию, чтобы достичь желаемого эффекта новизны. Une fois qu'il va être remis à neuf avec le produit concentré, ce qu'on va appeler concentré, Как только вы добились новизны вашего материала за счет использования концентрированной формы, non, il n'y a que le concentré. Биодекапитон концентрат. Voilà. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le concentré, le diluer à l'eau, pour faire de l'entretien courant. затем вы можете использовать разбавленную форму. Je peux peut-être vous faire voir une petite vidéo qui sera beaucoup plus explicite. Я покажу вам небольшое видео, которое лучше проиллюстрирует. C'est pas Nissan. Décidément, j'ai pas de chance. Vraiment écrit en vidéo, non? Ça va pas. Donc le GTR 100, c'est l'équivalent du biodécapéton concentré. Так, GTR 100 это эквивалент декап бетон био. Elle est où la vidéo? Il n'y a plus de vidéo? C'est tous les essais qui ont été faits sur des peintures, sur des... Тесты были проведены на краске. En principe, il y a une vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. Tu peux avoir la mise à neuf, non? Bah, c'est pas de chez nous. Bon, ben... désolé, j'ai perdu la vidéo. К сожалению, не могу найти видео. Ça va, Alors, tant pis. c'est pas grave. Donc, mais je la retrouverai, j'enverrai le lien. Je suis sûr qu'il y a... Donc, ce qu'il faut bien faire quand on fait une rénovation, ou sur des banches métalliques, ou sur des camions, ça va être beaucoup moins violent que de la cyclohydrique. La cyclohydrique, on le met, ça mousse tout de suite. On n'enlève pas tout, mais ça mousse tout de suite, les gens sont contents. Если вы используете декапсулу концентрированной версии, то касается ли это металлических изделий или грузовиков, то нужно быть очень осторожным, потому что чаще всего, когда люди используют кислотные вещества, то образуются пены, и они считают, что этого достаточно. Il va falloir le faire en plusieurs étapes. Но в этом случае необходимо, если вы используете, On met le produit, ça par contre. биодекап концентрированную версию, то вам нужно сделать несколько операций. Voilà. Ça par contre, je l'ai là. Mise en œuvre. Avec les petits dessins, c'est simple. On mélange le produit. Alors ça c'est le 25. Évidemment. Mais l'idée est la même. On mélange le produit. Вы смешиваете средства, On ne le dilue pas но вы его не разбавляете, quand on va faire de la rénovation. когда вы хотите добиться эффекта новизны. On humidifie la surface. Вы увлажняете поверхность, On pulvérise. вы используете пульверизатор, On laisse agir 30-40 minutes. вы ждете 30-40 минут. On brosse pour réactiver le produit. Чтобы ускорить процесс, вы трете щеткой Et on rince à la haute pression. и промываете водой под высоким давлением. Si le produit a séché entre les deux, on peut très bien réhumidifier. Le produit s'est arrêté simplement de fonctionner, il n'est pas mort. On réhumidifie, on rebrosse et c'est reparti. On relance le... Если поверхность высохла, то вы просто еще раз ее увлажняете. Это не означает, что средство перестало действовать, просто нужно еще раз добавить влаги. Et ça, on va le faire si on a une forte couche de béton. On va le faire 2, 3, 4 fois. Et petit à petit, ça va partir. И если вы имеете дело с толстым слоем бетона, то вам нужно просто повторить эту операцию несколько раз, и вы добьетесь желаемого эффекта. Et une fois que c'est propre, on l'entretient régulièrement.
une fois par jour, si c'est un camion par exemple, hein, comme là. On peut l'entretenir régulièrement en diluant 4 volumes d'eau. Как только вы очистили поверхность, вы можете приступать к регулярному ежедневному уходу уже в разбавленной форме, например, 1 к 4. On pulvérise et on peut nettoyer au fur et à mesure. Вы используете пульверизатор и вы повторяете эту операцию по мере надобности каждый день. Donc là, c'est pas magique, hein, il y a quand même un temps, donc on est beaucoup moins dangereux que l'acide chlorhydrique. On n'est pas moins efficace, mais le temps joue énormément, la façon de l'appliquer joue énormément, donc il faut bien respecter ce petit schéma. Они, возможно, не так эффективны, как кислотные средства, но все зависит от времени, все зависит от того, насколько правильно вы наносите средства. Вопрос. Вопрос буквально 10 минут тому назад задали в телефон. Значит, C'est une question qui m'a été posée il y a 10 minutes par téléphone. автомобильные миксеры большие, которые перевозят. Alors, les produits ont des bétonnières. Когда-то в течение прошлого года они покупали. L'année dernière, ils ont acheté ce produit, mais maintenant, ils ont changé le parc de voitures et les bétonnières sont peintes à la peinture de poudre. Et au-dessus, est-ce que ce produit va éliminer la peinture? Non. Нет. Ah non, en principe, c'est surtout une peinture poudre, qui est en principe une peinture de bonne qualité, ça ne devrait pas bouger. В особенности, если дело идет о порошковой краске, то не изменится внешний вид. До этого он был Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de peinture, c'était juste une bétonnière métallique. Pour le moment, il y a de la peinture. Ouais. Non, parce que là, on voit différents. Là, on voit un camion. Bon, ça, c'est clairement dans une usine. Alors là, on a fait des essais de corrosion sur des métaux. Здесь проводились тесты на коррозию металлов. Acier, aluminium, acier inoxydable à 304 et acier inoxydable 316. Donc on voit, on est nettement inférieur à chaque fois. Сталь, Chlorhydrique. алюминий, неокисляемая сталь. И вы можете видеть разницу в уровне коррозии. Ça, c'est sur du plastique, la version diluée. Это тесты, проводимые на пластике в разбавленной форме. On l'a trempé dans le produit, dans le biodécap-béton, Пластик опустили в средство биодекап-бетон. et on a perdu 0,001 grammes, enfin 0,01%, ce qui est une erreur de mesure. Donc on И n'a потерялось всего лишь 0,01%. pas du tout attaqué le plastique. Это значит, что никакой реакции с пластиком не произошло. Là, c'est une laque orange. Donc là, c'est même pas une peinture poudre, c'est une laque pistolet classique. И здесь речь идет даже не о порошковой краске, а об обычном лаке. On l'a trempé, c'est pareil, on l'a trempé pendant 24 heures. Опустили в течение 24 часов Et on a mesuré la différence Средства. de couleur. и изменили разницу в цвете. On a Измерили. un orange et un rouge parce que ce sont les couleurs qui sont les plus fragiles. Тесты проводились на красном и оранжевом цвете, потому что эти цвета больше всего подвержены изменениям. On a eu une mesure de 3,9% d'écart de couleur. И цвет изменился всего лишь на 3,9%. C'est quasiment invisible à l'œil nu. И невооруженным глазом изменений фактически не заметить. Et on a pris l'acide chlorhydrique et là, on a 44%. В случае использования кислот вы видите, что цвет изменился на 44%. En gros, on a bouffé la peinture. Это означает, что краска фактически вся сошла. Donc, et la peinture